Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Malam ini kita bersyukur jumpa kembali dengan ikhwan-ikhwan angkatan pertama dan kedua di pembelajaran awal tentang kitab Tauhid. Kitab Tauhid Mustawa Salis tingkat 3. Ditulis oleh ditulis oleh tim pengajar dari Kerajaan Arab Saudi dari Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Kita maklumnya udah tahu di Kerajaan Arab Saudi mereka sangat fokus mementingkan pelajaran tauhid. Dan kitab Tauhid Mustawa Salis ini dipelajari di tingkat ketiga. Mustawa awal, mustawa sani kita nggak pelajari di waktu di kuliah, pelajari di mustawa salis. Ketika para mahasiswa sudah menguasai dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Dan kita lihat kandungannya nanti di daras awal. Di daras awal pelajaran pertama kita bahas materi yang pertama itu tentang makna tauhidillahi. Makna tauhid kepada Allah. Kemudian berikutnya asyirkul akbar wal asghar sampai terakhir ada 15 darus kurang lebih pembahasan tentang as-sunnah wal bid'ah. Itu dia kandungan materi intinya kitab Tauhid Mustawa Salis ini. Pertama makna tauhidillah, itu yang pertama. Yang kedua asyirkul akbar wal asghar, syirik besar dan kecil, kemudian macam-macam syirik, sampai pembahasan terakhir as-sunnah wal bid'ah. Insyaallah kita akan bahas biidznillah ta'ala. Kita mulai akhir Rustam mungkin. Ad-darsul awwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Makna tauhid. Makna tauhid. Tauhid atau makna kalimat tauhid. Seperti biasa kalimat al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Syurutun, syarat-syarat. Jamak dari syartun. Jamaknya syar, mufradnya syartun. Syarat-syarat itu. Syarat-syarat. Itu jamak ya? Naam. Syartun syarat. Syarat. Sahhatun sahihun. Kasrah. Sahhatun. Oh, sihhatun. Sahnya. Sahih, sah. Sah. Lawan dari batil, sah. Tauhidun. Tauhid masdar ini dari maudinya wahada yuwahidu. Tauhidan. Ala wazn fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Taf'ilan. Seperti jawwada yujawwidu. Tajwidan. Kemudian Mudabbirun isim fa'il dari madinya dabbara. Mudhari'nya Yudabbiru isim fa'ilnya mudabbirun. Dabbara itu mengatur. Dabbara mengatur. Berarti ini orang yang mengatur. Iqrarun. Ini juga masdar dari yang kemarin itu. Arsala yursilu irsalatan. Irsalun. Nah, pakai tak marbutah. Irsalun. Berarti ahsana yuhsinu ihsanun. Kalau ini dari aqarra
Wa aqarra yuqirru. Masdarnya iqra, Iqraran. iqraran, pengakuan gitu. Pengakuan. Pengakuan. Hmm. Berarti Kemudian mengakui Ustaz ya, mengakui. apa? Hmm. Mustahikun. Dari madinya Istahaqqa yastahiqu. istahaqqa yastahiqu, ini isim fa'ilnya Mustahikun. mustahikun, yang berhak, yang Yang berhak. mustahik. Yang berhak. Kan? Taqlidun. Dari madinya Qallada. qallada, Qallada yuqallidu. taqlidan. Kemarin kan? Taqlidan. Berarti kabbara yukabbiru, Takbiran. taqlidan, mengikuti tanpa dalil, taklid, ya kan? Taklid. Mengikuti tanpa dalil. Taqarraba. Sama Nah. dengan muhakatun, muhakat. Oh, muhakat. Muhakat, mengikuti tanpa petunjuk Tanpa dalil. dalil. Kemudian Taqarraba yataqarrabu. ala wazan Tafa'ala yatafa'alu. taqarraba, taqarrub, mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Aslinya qaruba apa? Dekat. Dekat. Taqarraba, mendekat. Mendekatkan. Mendekat. Mendekat. Taqarrub, maksudnya taqarrub. Kemudian Khilafun. Sama dengan Ikhtilafun. perselisihan. Perselisihan, khilaf. Ini madinya apa Ustaz? Dari kalau ikhtilaf dari ikhtalafa, ikhtalifu. Yakhtalifu ikhtilafan. Naam. Kalau khilaf itu samain sepertinya. Samai, khilafun. Khalafa yukhalifu. Madinya apa? Khalafa. Madinya khalafa. Khalafa yukhalifu. Mukhalafatan wa khilafan. Kemarin kan? Mukhalafan. Naam. Seperti jahada yujahidu. Mujahadatan. Satu lagi Jihadan. Naam. Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu. Muqatalatan. Satu lagi Qitalan. Kita ini pun sama. Khalafa yukhalifu, mukhalafatun wa khilaf. Masdar sama. Kemudian musyayikhu. Masyayikhu. Masyayikh. Jamak taksir dari syekhun, seorang syekh, masyayikh, para masyayikh. Naam. Para masyayikh, para guru, para tokoh agama, masyayikh. Kemudian riyaun. Riya, lawan dari ikhlas, riya. Riya. Yurai riyaan, dari mami ra'a, yurai riyaan. Dari Kemudian madinya apa Ustaz? Madinya apa Ustaz? ra'a, melihat Ustaz ya? Memperlihatkan. Ra'a yurai. Memamerkan gitu. Memamerkan. Riyaan. Pamer kan? Naam. Kemudian mutaba'atun. madinya apa? Ittaba'a. Taba'a. Panjang. Taba'a. Naam. Yutabi'u. Taba'a yutabi'u. Mutaba'atan. Mutaba'atan. Mengikuti ittiba'. Mengikuti. Masdarun asal. Asal Dari kata saudara. Saudara yusadiru. Saudara yasduru. Saudara yasduru.
Tanpa diartikan syurut. Syurutun, syartun, sihhatun, sahihun, tauhidun, mudabbirun, iqrarun, mustahiqqun, taqalidun, muhakatun, taqarraba yataqarrabu, khilafun, ikhtilafun, masyayikhu, riyaun, mutaba'atun, masdarun, aslun. Nah, itu dia kosakata kita yang pertama ya di kitab tauhid ini. Kita sambut ada Akhi Adi, Abu Zaid, ahlan wa sahlan. Dan bisa afwan telat Ustaz. Labas. Akhi Adi juga hadir, Akhi Adi. Nah, ya Akhi Rustam, artikan. Naam. Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa Liya, liya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. sesungguhnya Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah agar, padanya, untuk agar menyembahnya. mereka Wala beribadah yushriku bihi kepadanya syai'an, supaya mereka beribadah kepadanya. Wala yushriku dan bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu, dan mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. walidha, Walidha arsalar rusulah, maka untuk itu dia mengirimkan rasul-rasul. oleh karena itu Oleh dia karena itu dia mengutus rasul-rasul. Wa anzalal kutubah, dan menurunkan kitab-kitab. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya menciptakan jin dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar untuk mereka menyembahku. Waqala aydan, dan dia Allah berfirman juga, berkata juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak mempersekutukan, dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu. Nah, la-nya lam apa ini? La mutalil. Bukan. Nah, di sini la tusyriku. Jangan. Oh, ya. La tusyriku. La nahiyah. La nahiyah, larangan kan? Larangan. Lam ta'lil tadi liya'budu tuh. Liya'budu baru lam ta'lil atau lam illat atau lam hikmah, lam ta'lil. Fa'amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdahu wa tarki ibadati ghairihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluknya agar untuk beribadah kepadanya semata. Wa tarki ibadati ghairihi, dan meninggalkan peribadatan selainnya. Nah, selesai. Aqsamut tauhidi, pembagian tauhid. Tauhidi salasatu aqsamin hiya, tauhid memiliki 3 jenis, yaitu al-awwal al-imanu bi anna Allah wal khalqu wal khaliqur razzaqu wal khaliqur raziqul mudabbirul ladzi yuhyi wa yumit. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, yang membagi rizki, dan mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini iman atau tauhid bagian pertama ya. Kita yakin, beriman, percaya yang Maha Pencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta,
yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah. Wa hadza yusamma tauhidur rububiyyati. Dan ini tauhidan. dinamakan Tauhidah gitu bilang. wa hadza yusamma tauhida ar-rububiyyati. Dan ini dinamakan tauhid rububiyah. Nah, tauhid tentang penciptaan, ya kan? Memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, disebut tauhid Rububiyah. ar-rububiyah. Li'annahu imanu birabbil ladzi imanun. Li'annahu imanun birabbil ladzi yaf'alu ma yurid. Karena dia beriman kepada Rabb. Karena sesungguhnya dia beriman kepada Rabb yang melakukan apa yang dia inginkan. Nah, waqad aqarra bihil musyrikuna fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh dengan tauhid ini orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Qala ta'ala, mengakuinya maksudnya. Aqarra tadi apa? Mengakui kan? Mengakui. Dengan tauhid rububiyah ini orang musyrikin pada zaman Nabi mengakui. Atau dengan tauhid ini orang musyrikin mengakui, atau hal ini diakui oleh orang musyrikin. Gitu. Orang musyrikin pada zaman Nabi. Tauhid rububiyah ini diakui. Aqarra artinya apa tadi? Mengakui. Kita artikan, dan telah diakui tauhid ini oleh kaum musyrikin. Tauhid rububiyah. Maksudnya tauhid ini tauhid rububiyah. Diakui oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala. Wa la in sa'altahum man khalaqahum yaquluna Allah. Seandainya kamu bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Nah, niscaya mereka akan mengatakan, niscaya akan menjawab Allah. Nah, ini pengakuan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi tentang tauhid penciptaan kan? Tentang khalq, penciptaan, mereka mengakuinya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu. Seandainya kau bertanya wahai Nabi Muhammad pada mereka orang musyrik, siapa menciptakan mereka, pastilah mereka akan menjawab Allah. Sungguh Allah akan menciptakannya. Ini tauhid bagian pertama akhir Islam ya. Tauhid ar-rububiyah. Al-thani al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu wa yusamma tauhidal uluhiyyati. Bagian yang kedua al-iqrar, tadi al-iman, ya kan? Al-iman. Sekarang al-iqrar, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang berhak untuk diibadahi semata. Dan ini dinamakan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah juga namanya. Tauhidul ibadah. Berkaitan tentang peribadatan hanya kepada Allah semata. Naam. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzi nattakhadhu ma'allahi ilahatan ukhra.
Nah, wa huwa alladzi, dan inilah yang terjadi padanya perselisihan dan inilah yang terjadi padanya perselisihan di antara antara para nabi dan orang-orang yang menjadikan bersama Allah tandingan-tandingan selainnya. tandingan selainnya, Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, Ya, tauhid rububiyat tidak ada khilaf ya. iya, enggak ada. Orang musyrikin. Nah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, terjadi perselisihan, peperangan, perseteruan antara para nabi dan orang-orang musyrik yang menjadikan sembahan selain Allah Waqa'a artinya bersama apa? Allah. Waqa'a artinya apa? Waqa'a terjadi. Awalnya waqa'a terjadi padanya. Terjadi. Waqa'a terjadi. Fi'il mu'tal apa dia? Mu'tal di awal huruf ilatnya. Di awal yang mana? Seperti wado'a, wado'a yada'u, waqa'a yaqa'u. yaqa'u. Mu'tal misal. Misal awal. Waqa'a yaqa'u, wado'a yada'u. Wado'a yada'u. Bagian ketiga, as-salis. As-salis. Tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilatil lati waswafa biha nafsahu. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati wa yusamma tauhidal asma'i was sifati. Bagian yang ketiga, menamakan Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang baik, yang maha indah, dan sifatnya yang sempurna, yang telah disifati oleh Allah, yang telah disifati dengannya oleh Allah dirinya, yang telah disifati oleh Allah sendiri, yang dengannya Allah mensifati dirinya sendiri. Yang dengannya Allah mensifati, dan dengannya Allah mensifati dirinya sendiri, dan disifati oleh Rasulullah, oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah. Wa yusamma dinamakan tauhid asma wa sifat. Nah, ini dinamakan tauhid asma wa sifat. Ini pun ya banyak perselisihan, khususnya oleh orang-orang yang menentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis. Mereka mentakwilkannya seperti Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah. Mereka nggak menerima sifat-sifat Allah kecuali yang 20 aja kan. Mereka hanya membatasi sifat Allah hanya 20 sifat 20, ya kan, kita kenal kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Mereka menafikan sifat-sifat yang lainnya karena khawatir, mereka takut ya dengan dugaan mereka, dengan mensifati Allah punya tangan, punya mata. Mereka takut ingin seperti itu terjatuh kepada penyerupaan, tasbih, kekhawatiran mereka seperti itu. Jadi mereka menolak sifat-sifat Allah di atas arasy. Mereka menolaknya. Allah nggak punya tempat, Allah nggak ada tempat gitu. Padahal sudah jelas sifat-sifat Allah dalam sunnah Nabi. Itu 3 bagian tauhid akhir Islam ya. Tauhid pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifati. Sampai situ dulu mungkin. Sampai 3 ya. Tanpa kita artikan dari atas kembali. Innallaha ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Walidha arsala rusula wa anzala al-kutuba. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. فأمر Fa'amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdahu wa tarki ibadati ghairihi. Aqsamut tauhidi. Tauhidi salasatu aqsamin hiya al-awwal al-imanu bi anna Allah huwal khaliqul razzaqul mudabbirul ladzi yuhyi wa yumit. Wa hadha yusamma tauhidar rububiyyati li'annahu imanu birrabbil ladzi لأنه إيمان li'annahu imanun birabbil ladzi yaf'alu ma yurid. Wa qad aqarra bihil musyrikuna fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. At-tsani al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wal mustahiqqu lil ibadati wahdahu yusamma tauhidal uluhiyyati wa yusamma tauhidal uluhiyyati wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Al-thalith tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilatil lati wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati wa yusamma tauhidal asma'i was sifati. Ahsan. Sahal ya bahasanya? Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khairan Akhi Rustam. Wa iyyakum. Abu Yahya hadirah. Hadir ya Ustaz. Baca ulang judulnya ya. Makna tauhid. Makna tauhid. Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa lidza arsala rasula wa ansala kutuba qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni wa qala aidan wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an fa amara subhanahu wa ta'ala khalqa bi ibadati wahdahu wa tarki ibadati ghairihi. Aqsamu tauhid lit tauhid thalathatu aqsamin hiya al-awwal al-iman الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر الذي يحيي ويميت وهذا يسمى التوحيد ربوبية لأنه إيمان برب الذي يفعل يريد وقد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الثاني الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لعبادة وحده ويسمى التوحيد الألوهية وهو الذي وهو فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الذي اتخذوا مع الله آلهة أخرى. الثالث التسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات الكاملة التي وصف به نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة ويسمى التوحيد الأسماء والصفات. مفهوم يا أبو يحيى؟ واضح؟ واضح Ustaz. Sahal ya? Insyaallah. Jazakallahu khairan. Abu Yahya. Kemudian akhi Abu Zaid mubasyarah makna tauhid. Ibu Zaid ada? Atau akhi Azman Abu Muadz. نعم أستاذ بسم الله. معنى التوحيد. Maksudnya tahu tadi ya? نعم أستاذ. Azman? نعم. بسم الله. إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولذلك أرسل الرسول وأنزل الكتب قال الله تعالى وما خلقت ولذا أرسل الرسل. قل به.
ولذلك أرسل رسلا. وأنزل الكتب. قال الله تعالى: خلق وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر سبحانه فأمر سبحانه وتعالى الخلق بعبادته وحده وترك عبادة غيره. أقسام التوحيد للتوحيد ثلاثة أقسام هي: الأول yang pertama الأول yang pertama الإيمان بأن الله هو خالق الرازق المدبر الذي يحيي ويميت. وهذا يسمى توحيد الربوبية لأنه إيمان بالرب الذي يفعل ما يريد. وقد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم. الثاني الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة مستحق هو المستحق هو المستحق للعبادة وحده، ويسمى توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى. الثالث تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، ويسمى توحيد الأسماء والصفات. Boleh, akhi. Azman maksudnya? Nah, Ustaz, sudah Jazakallah bisa khairan, tulis. Azman. Syukran. Abu Ibrahim مباشرة. نعم. معنى التوحيد إن الله تعالى إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر سبحانه وتعالى الخلق بعبادته وحده وترك عبادة غيره. أقسام التوحيد للتوحيد ثلاثة أقسام هي: الأول bagian pertama belum nampak lagi. jaringan الأول lagi nggak lancar. نعم. الإيمان بأن الله الذي يحيي ويميت، وهذا يسمى توحيد الربوبية لأنه إيمان بالرب الذي يفعل ما يريد. وقد أقر به المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الثاني الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، ويسمى توحيد الألوهية
الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى. الثالث الثالث تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ويسمى توحيد أسماء والصفات. أحسنت Abu Ibrahim. Mafhum ya نعم Ustaz. Abu Ibrahim? Pernah belajar tauhid juga kan? Ada Ustaz. Syukran. Jazakallah khairan. Jazakallah Ustaz. Akhi Abu Zaid hadir. نعم أستاذ. معنى التوحيد. معنى التوحيد إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر سبحانه وتعالى الخلق بعبادته وحده وترك عبادة غيره. أقسام التوحيد للتوحيد 3 أقسام هي: الأول القسم الأول الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يحيي ويميت، وهذا يسمى توحيد الربوبية لأنه إيمان بالرب الذي يفعل ما يريد، وقد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. القسم الثاني الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، ويسمى توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى. القسم الثالث تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، ويسمى توحيد الأسماء والصفات. مفهوم يا سهل يا أبو زيد؟ الحمد لله بارك الله فيك. شكرا. بارك الله. أبو محمد حاضر. أبو هود حاضر. أخي فوزان نعم. حاضر. معنى التوحيد. معنى توحيد إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولذا أرسل الرسول وأنزل الكتب قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تشركوا على واو تشرك واو جماعة. فأمر سبحانه وتعالى الخلق بعبادته وحده وترك عبادة غيره. أقسام التوحيد للتوحيد 3 أقسام هي أولا الإيمان بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر الذي يحيي ويميت، وهذا يسمى توحيد الربوبية لأنه إيمان بالرب الذي يفعل ما يريد، وقد أقر به
musyrikuna fi zamanin an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Tsani al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu wa yusamma tauhida al-uluhiyati wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa baina alladzina takhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Talis tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilati allati wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fis sunnati wa yusamma tauhidal asma'i was sifati. Ahsanta akhi Fauzan, jazakallahu khairan. Akhi Asab Solo hadir. Akhi Asab ada? Akhi Asab Abu Muhammad hadir. Akhi Asab Solo hadir. Abu Uwais hadir. Ada ya? Sampai sini mungkin jumpa kita. Besok malam insya Allah kita sambung paragraf berikutnya, yaitu tentang syurutus sihhatil aqidah, syarat sahnya akidah. Sampai sini ya ikhwah, jumpa lagi besok insyaallah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu khairan.